السلام علیکم ناظرین، 4 خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے مطابق چہارشنبہ 17 جون کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم جمعہ 26 جون کو قرار پائے گا۔ محرم کے چاند کے ساتھ ہی اسلامی سال نو ہجری 1448 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ ہر اسمبلی حلقے میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد اور پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈسپلن شکنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام محکمے عوامی فلاحی سرگرمیوں کی مؤثر تشہیر کریں۔ میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے استعمال پر زور۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ محکمہ پولیس میں 19,000 مخلوعات جائیدادیں، صرف 5,000 کے لیے اعلامیہ۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے اٹھائے سوال۔ گروکل اسکولز میں انڈے، نمک اور دالوں کے ٹینڈرز میں بھاری اسکیم کا الزام۔ موسم برسات میں پانی کے جمع ہونے، ٹریفک مسائل اور عوامی سلامتی سے متعلق ڈی جی پی سی وی آنند کا مختلف عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ حیدرآباد میں محکمہ لینڈ سروے کے ڈپٹی ڈائریکٹر شنکاری نرہری کے مکان پر اے سی بی کے دھاوے، 32 لاکھ نقد رقم اور جائیدادوں کے دستاویزات ضبط۔ اور موسیٰ پیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے گودام میں لگی آگ، متعدد ٹو ویلرز جل کر خاکستر۔ بھاری مالی نقصانات کا خدشہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس، پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ریاستی پلاننگ محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر اسمبلی حلقے میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔
انہوں نے پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کی کامیابیوں کے جائزہ اجلاس میں ضلعی دوروں اور سرکاری پروگراموں کے دوران کیے گئے وعدوں کی پیش رفت سے متعلق معلومات طلب کی۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ وزٹ سے گریز کرنے والے افسران اور ضلع کلکٹرز کی فہرست پیش کریں اور ان سے فوری وضاحت طلب کی جائے کہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی اور ڈسپلن کی کمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے تمام محکموں کو اپنی عوامی فلاحی سرگرمیوں کی مؤثر تشہیر کرنے، میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام تک معلومات پہنچانے اور عوامی نمائندوں اور شہریوں سے حاصل ہونے والے تاثرات کو ریکارڈ کر کے دیہی مسائل کے حل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع سطح پر پرجا پالنا کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کرنے اور ہر ضلع کے لیے ایک سینئر IAS افسر کو خصوصی افسر مقرر کرنے کا حکم دیا۔ یہ افسران ضلع کلکٹرز کے ساتھ مل کر 99 روزہ پروگرام، ترقیاتی کاموں اور مختلف حکومتی اسکیموں پر عوامی رائے کا جائزہ لیں گے۔ اجلاس میں گرام پنچایت عمارتوں سے محروم دیہات کی نشاندہی، نئی عمارتوں کی تعمیر کا منصوبہ، تمام اسکولوں میں سولار پاور پلانٹس کے قیام، تعلیمی اور طبی اداروں میں فیشیل ریکگنائزیشن اور حاضری کے نظام کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ راجیہ سبھا رکن ویم نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری راما کرشن راؤ، DGP CV آنند، پرنسپل سیکرٹری سشادری اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ محکمہ زراعت کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی کہ بونس کے تحت آنے والی باریک چاول کی 7 اقسام کے بیج کسانوں کو دستیاب کرائے جائیں اور انہیں سبسڈی پر فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیج ریتو ویدیکا مراکز پر بھی دستیاب ہونے چاہیے اور باریک دھان کاشت کرنے والے کسانوں کا مکمل ڈیٹا جمع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ زراعت کو دھان کی پیداوار سے متعلق مکمل معلومات رکھنے، بھدرادری کوٹاگڑم ضلع کے دماپیٹ منڈل میں شروع کیے گئے پائلٹ پروجیکٹ کو مزید وسعت دینے اور محکمے میں جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کو بڑھانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی کو نوڈل ایجنسی بنا کر تکنیکی نظام کو مزید مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے بیجوں کی فراہمی سے لے کر دھان کی خریداری تک محکمہ زراعت، سول سپلائز اور زرعی یونیورسٹی کے درمیان بہتر تال میل پر زور دیا۔ ساتھ ہی مارکفیڈ کے نقصانات کم کرنے اور آئل فیڈ کو مستحکم بنانے کی بھی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے تمام کھادوں کے لیے ایپ متعارف کرانے، ایپ کے ذریعے بک کی گئی یوریا کو ریتو ویدیکا کے ذریعے تقسیم کرنے اور یوریا کی تقسیم کی ذمہ داری ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر کے سپرد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے یوریا اور دیگر کھادوں کی فراہمی کے لیے مرکز کو مسلسل خطوط لکھنے، رامگنڈم فرٹیلائزر فیکٹری میں تیار ہونے والی تمام کھاد تلنگانہ کو مختص کرنے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالنے اور کھادوں کی صورتحال پر تمام جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر کے انہیں حقائق سے آگاہ کرنے کی بھی ہدایت دی۔ آروٹلہ میں تلنگانہ پبلک اسکول کا کل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے اور افتتاح انجام دیں گے۔ تلنگانہ حکومت کی تعلیمی اصلاحات پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے ڈریم پروجیکٹ تلنگانہ پبلک اسکول TPS کا کل آروٹلہ میں افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صبح 9:30 بجے اسکول پہنچ کر مختلف جدید سہولیات کا جائزہ لیں گے اور طلباء کے ساتھ ناشتہ بھی کریں گے۔ بین الاقوامی معیار کے سرکاری اسکول میں نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک انگریزی میڈیم میں تعلیم فراہم کی جائے گی۔ طلباء کے لیے مفت بس سروس، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کے سنیکس کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ حکومت نے آروٹلہ سمیت 4 اسکولوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کیا ہے اور مستقبل میں ریاست بھر میں 100 تلنگانہ پبلک اسکول قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آروٹلہ TPS میں اس وقت 1814 طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ والدین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باعث داخلے بند کرنے کی نوبت آ چکی ہے۔ حکومت کے وپ ویملا ویریشم نے مرکزی وزیر کشن ریڈی اور BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مل رہی عوامی پذیرائی کشن ریڈی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ویملا ویریشم نے کہا کہ اگر کشن ریڈی مخلص ہیں تو انہیں حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے لیے مرکز سے منظور شدہ 13,539 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرانے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشن ریڈی براہ راست جواب دینے کے بجائے KTR کے ذریعے بات کروا رہے ہیں، جبکہ KTR بھی BJP اور مرکزی حکومت کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ میٹرو کے دوسرے مرحلے کی توسیع کو روکنے میں KTR کا کردار تھا یا نہیں
और कहा कि रेवंत रेड्डी के इस्तीफे का मुतालबा करने के बजाय KTR को किशन रेड्डी और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब करना चाहिए। हुकूमती विप ने इल्जाम लगाया कि किशन रेड्डी और KTR के दरमियान खुफिया मुफाहमत मौजूद है और दोनों तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात के पेश नज़र मेट्रो तोसी के मनसूबे को सियासी मफादात की खातिर रोका जा रहा है, ताहम अवाम इंतखाबात में मुनासिब जवाब देंगे। विमला वीरेशम ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद की आवाम की सहूलत के लिए मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का आगाज करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि LNT ने माली नुकसानात का हवाला देते हुए दूसरे मरहले के मंसूबे को आगे बढ़ाने से मुआज़रत की, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे को 15,000 करोड़ रुपए में अपने अख्तियार में लेकर अवामी मफाद में फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने 13,539 करोड़ रुपए के फंड्स तकरीबन 4.5% सरह सूद पर खर्च के जरिए हासिल किए हैं, जो वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौसर हिकमत अमली का सबूत है। साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि गुरुकुल स्कूलों में 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और मुतल्लिका वज़रा को अपने ही महकमे जाती टेंडर्स की मालूमात नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों के बकाया 19,000 करोड़ रुपए के रैतु बंधु फंड्स फौरी तौर पर जारी करे। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर वादे पूरे न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कर्ज मुआफ़ी, पेंशन और दीगर फलाही स्कीमों में अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि रैतु डिस्कॉम के नाम पर ज़राई शोबे को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बिजली खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने फीस रेम्बर्समेंट की अदम अदायगी पर तनकीद करते हुए कहा कि 30 लाख गरीब तलबा के सर्टिफिकेट्स रुके हुए हैं और उनका मुस्तकबिल खतरे में है। बेरोजगार नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 लाख मुलाजिमतों का वादा किया गया था, मगर सिर्फ 16,000 नौकरियां दी गईं, जबकि इम्तिहानी फीस में भी इजाफा किया गया। हरीश राव ने रजिस्ट्रेशन फीस, RTA चार्जेस और बस किरायों में इजाफे पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि SIR के दौरान मोहतात रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि BRS हामियों के वोट फहरिस्त खारिज न हों। ये बात उन्होंने करीमनगर जिले के बानाकोंडूर हल्के के अरगनूर गांव में मुनक्किदा BRS के एक वसी सतही इजलास से खिताब के दौरान कही। BRS की साबिक MLA जी सुनीता ने रियासत में खवातीन और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग बेटियों की पैदाइश से खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मुल्क भर में दर्ज होने वाले पॉक्सो मुकदमात में से तकरीबन 16% सिर्फ तेलंगाना में दर्ज हो रहे हैं, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 6% है। उनके मुताबिक रियासत में जराइम की शरह मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रही है। जी सुनीता ने रियासती होम मिनिस्टर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ साथ मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला से सवाल किया कि ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ मामलात में पुलिस ने मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय समझौते कराने की कोशिश की। उन्होंने खम्मम वाक़े की मुतासरा बच्ची से मुलाकात की और माली मदद फराहम करने पर वज़ीर सीताका के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि बच्चियों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हुकूमत इस हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे। साबिक MLA ने कहा कि ख़वातीन और बच्चियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजाएं दी जानी चाहिए ताकि ऐसे जराइम की रोकथाम मुमकिन हो सके। उन्होंने सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नाफिज करने की वकालत की और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दें। जी सुनीता ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में ख़वातीन खुद को ज़्यादा महसूस करती थीं और सवाल उठाया कि शी टीम्स, भरोसा मराकिज़ और सादा लिबास में तैनात पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक निभा रहे हैं। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने बाई बाटा प्रोग्राम के तहत श्री रामपुर के RK माइन का दौरा करते हुए सिंगारणी मजदूरों के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रक्षणा सेना अवामी मसाइल को समझने और उनके हल के लिए मैदान में सरगर्म अमल है। कविता ने मजदूरों से पार्टी की हिमायत की अपील करते हुए कहा कि सिंगारणी में ख़वातीन मुलाजिमीन की खिदमात काबिल सताइश हैं, मगर अफसोस कि उन्हें आज भी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मजदूरों को साफ पानी, मुनासिब हवा और तहफ़्फ़ुज़ जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियों के लिए फंड्स दस्तयाब हैं। उन्होंने इसे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कविता ने कहा कि जदीद दौर में भी पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मजदूरों की जानों को खतरात लाहक हैं और बाज़ औक़ात मजदूरों को अपनी मदद आप के तहत मशीनों की मरम्मत करनी पड़ती है। उन्होंने खबरदार किया कि मजदूरों को हिरासा करने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिंगारणी में रिहाइश, डिपेंडेंट मुलाजिमतों, मेडिकल बोर्ड पॉलिसी और दीगर मसाइल
में फौरी इस्लाहात का मुतालबा करते हुए हर माह मेडिकल बोर्ड इजलास मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। कविता ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से सिंगारेड्डी के लिए मजीद कोयला ब्लॉक्स की मंजूरी की कोशिश करने की अपील की और कहा कि गोदावरी वैली के वसाइल मुकामी अवाम के मफाद में इस्तेमाल होने चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना रक्षण सेना इख्तिदार में आने पर अंडरग्राउंड माइनिंग को फरोग देगी ताकि रोजगार के मजीद मौके पैदा हों। साथ ही मजदूरों के मुनाफे में हिस्सा और बोनस की अदायगी में शफाफियत का मुतालबा करते हुए कहा कि मजदूरों को उनका जायज हक मिलना चाहिए। मौसम बरसात के तनाजुर में वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मौसर इंतजामात और इक़दामात की हिदायत के तनाजुर में रियासती DGP CV आनंद ने मुख्तलिफ महकमेजात के साथ राब्ता इजलास मुनक्किद किया। मलकम चेरू के पास हुई इस इजलास में बारिश के दौरान मुमकिन सैलाब, पानी के जमा होने और ट्रैफिक के खलल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGP CV आनंद ने अवामी सलामती और ट्रैफिक की मौसर बहाली को तरजीह देने पर जोर दिया। इजलास में तय किया गया कि खुसूसी टीमें बलकम चेरू, काजागुड़ा झील, मंडीकुंटा, गुरुनाथ चेरू, मियाँपुर, कोंडापुर और बायोडायवर्सिटी जंक्शन का दौरा करेंगे। पानी के जमा होने के मकामात की शनाख्त करते हुए इस मसले की मुस्तकिल एकसुई के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास में साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस M रमेश, हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। DGP CV आनंद ने ओहदेदारों को बारिश से निमटने से मुतालिक जरूरी हिदायतें दी। महकमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और फैक्ट्रीज हुकूमत तेलंगाना के इदारे टॉमकॉम तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड ने जर्मनी में फिजियोथेरापिस्ट की जायदादों पर तकर्रुर का ऐलान किया है। ऐसे फिजियोथेरापिस्ट मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 43 साल से कम हो और वो इस शोबे में किसी मुसल्लमा इदारे के मंजूरा डिप्लोमा, DPT या बैचलर डिग्री, BPT या मास्टर डिग्री MPT रखते हों, दरख्वास्तें दे सकते हैं। उन्हें जर्मन ज़बान B2 लेवल का सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है। टॉमकॉम की जानिब से जर्मन ज़बान की तरबियत A1 तक B2 फराहम की जाएगी। पुरकशिश तनख्वाह यूरो करेंसी में दी जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस और जर्मनी में मुस्तकिल क़याम की भी सहूलत होगी। ख्वाहिशमंद टॉमकॉम के दफ्तर न्यू मल्लेपल्ली नज़द ITI पर रब्त पैदा कर सकते हैं। टॉमकॉम की जानिब से वीज़े वगैरह के कामों में मदद की जाएगी। मज़ीद मालूमात फ़ोन नंबर 9440522081 या 9440052592 से हासिल की जा सकती हैं। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बलदी हल्के घासी बाजार के पेटला ब्रुज का दौरा किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने पेटला ब्रुज में VDCC सड़क की तामीर का जायजा लिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रणमस्तपुरा बलदी हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों, साबिक रुकन बलदिया अब्दुल कादिर और मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों के हमरा उन्होंने रणमस्तपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर ज़ैर तामीर, ज़ैर तकमील और ज़ैर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। अवाम से मुलाकात की और बाज़ अहम शिकायत पर फौरी काम करवाने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने बलदी हलकों अहमदनगर और मल्लेपल्ली में नालों की सफाई, तोसी के बाद कचरे और मलबे की निकासी के कामों में गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। माजिद हुसैन ने मुतल्लिका जोनल कमिश्नर और दीगर बलदी अहदेदारों और साबिका अरकान बलदिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमराह अहमदनगर और मल्लेपल्ली का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कहा कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इन कामों में लापरवाही बरती जा रही है। मानसून की आमद और बारिशों की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर पर जोर दिया कि वो जंगी खतूत पर इन कामों को मुकम्मल करवाएं। रुकन कौंसिल रहमत बेग ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के अत्तापुर 9 नंबर और किशनबाग का दौरा करते हुए अवामी मसाइल और शिकायत का जायजा लिया। साबिका नुमाइंदा रुकन बलदिया नवाजुद्दीन और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा उन्होंने अवाम से मुलाकात की और बलदी अहदेदारों को अवामी शिकायत पर फौरी इक़दाम करने पर जोर दिया। DCP चार मीनार जोन खारे किरण प्रभाकर ने
पीर की रात जोन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस स्टेशन का दौरा किया और यहाँ का मुआयना किया। डीसीपी ने चादरघाट पुलिस स्टेशन का भी अचानक मुआयना किया और वहाँ हादसे का शिकार एक खानदान से भी मुलाकात की। डीसीपी मलकपेट पुलिस स्टेशन भी गए और वहाँ भी रात के दौरान इंतजामात किए जा रहे इंतजामात की तफसीलात हासिल की। डीसीपी ने चंद्रायन गुट्टा पीएस का भी दौरा किया, खदीम चार मीनार बस डिपो, पंजशाह, मोगलपुरा फायर स्टेशन के इलाके का भी मुआयना किया। उन्होंने नूरखा बाजार का दौरा करते हुए माह मुहर्रम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डीसीपी ने अपने दौरे के दौरान मेडिकल हॉल का भी मुआयना किया और लाइसेंस के अलावा दीगर दस्तावेजात की जांच की। रात के औकात में पुलिस की चौकसी और इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीसीपी मुतहर्रिक देखे गए। तेलंगाना में तालीमी साल के आगाज के साथ ही आरटीए मुतहर्रिक हो गया है। रंगारेड्डी आरटीए के अहदेदारों ने लंगर हाउस टीपुखा ब्रिज पर खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस के बसों की जांच की। फिटनेस सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी का सामान और फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी की भी जांच की गई। ड्राइवर्स के लाइसेंस की भी जांच हुई है। तमाम तालीमी इदारों को हिदायत दी गई है कि ड्राइविंग के लिए 60 साल से ज़्यादा की उम्र के ड्राइवर्स की खिदमात न ली जाएं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई गई। बताया गया कि 50 से 60 बसों की जांच की गई है। क़वायद पर अदम अमल आवरी की पादाश में 6 बसों को चालान भी किया गया है। तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत की जानिब से पीर की सुबह डिप्टी डायरेक्टर लैंड सर्वे मल्टी जोन सोनकारी नरहरी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों पर कार्रवाई की गई है। हैदराबाद के बशमूल 11 मुकामात पर एसीबी की टीमों ने धावे किए हैं। डीसीपी श्रीधर की क़यादत में छतरी नाका में वाक़ नरहरी के मकान के अलावा नारायणगुड़ा में उनके दफ्तर और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया है कि 32 लाख रुपए की नकद रकम जब्त हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर जायदादों के दस्तावेजात को भी जब्त किया गया है। आखिरी खबरें मिलने तक भी नरहरी के खिलाफ धावों का सिलसिला जारी था। मूसापेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद जनता नगर में वाक़े इलेक्ट्रिक गाड़ियों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में गोदाम में मौजूद कई 2 व्हीलर्स जलकर खाकस्तर हो गईं। जानी नुकसानात नहीं हुए हैं। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
ہر اسمبلی حلقے میں عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد اور پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے. ڈسپلن شکنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تمام محکمے عوامی فلاحی سرگرمیوں کی مؤثر تشہیر کریں. میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے استعمال پر زور. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس. محکمہ پولیس میں 19,000 مخلوعہ جائیدادیں، صرف 5,000 کے لیے اعلامیہ. سابق وزیر ہریش راؤ نے اٹھائے سوال. گروکل اسکولز میں انڈے، نمک اور دالوں کے ٹینڈرز میں بھاری اسکیم کا الزام. موسم برسات میں پانی کے جمع ہونے، ٹریفک مسائل اور عوامی سلامتی سے متعلق ڈی جی پی سی وی آنند کا مختلف عہدیداروں کے ساتھ اجلاس. حیدرآباد میں محکمہ لینڈ سروے کے ڈپٹی ڈائریکٹر شنکاری نرہری کے مکان پر اے سی بی کے دھاوے. 32 لاکھ روپے نقد رقم اور جائیدادوں کے دستاویزات ضبط. اور موسیٰ پیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے گودام میں لگی آگ. متعدد ٹو ویلرز جل کر خاکستر. بھاری مالی نقصانات کا خدشہ. کوئی جانی نقصان نہیں. اور ناظرین کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.